अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर यूसुफ कमाल है। मैं आगा खान तबा हार्ट और मेडिलिंक क्लिनिक्स में एज एन इंटर्निस्ट प्रैक्टिस करता हूँ और मेरी स्पेशलिटी इंटरनल मेडिसिन है। आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, यानी दुनिया में डायबिटीज़ का दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान के लिए ख़ुसूसन बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले सेंसस में 30 मिलियन डायबिटिक्स डायग्नोज हुए हैं। 30 मिलियन डायबिटिक्स पाकिस्तान में हैं और 30 मिलियन ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज़ जिनको हो सकती है, और कितने अननोन होंगे विलेजेस में और दूर दराज जिनको पता ही नहीं है कि। तो ये एक एपिडेमिक है जिसको फॉर्म में पाकिस्तान में है, और इसके असरात बहुत बुरे होते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट को शुरू में खुद मालूम नहीं होता कि उसको कुछ है भी है कि नहीं। सिर्फ ब्लड शुगर का टेस्ट करवाएं तो वो ज़्यादा आता है, लेकिन ये मरीज़ जिसको शुगर होती है या डायबिटीज़, उसको 6-7 कॉम्प्लिकेशंस उसी दिन से शुरू हो जाती हैं जब डायबिटीज़ डायग्नोज होती है। यानी आँखों की बिनाई पर उनका असर होता है, उनकी नर्व्स पर असर होता है, उनकी शरायीन पर असर होता है, गुर्दे पर असर होता है, दिमाग पर असर होता है, दिल पर असर होता है। और डायबिटीज़ के लिए पेशेंट में जब तक इन 5 चीज़ों का इलाज साथ ना किया जाए, इनकी रोकथाम करने के लिए, तो वो मुकम्मल इलाज नहीं होता। 100 साल तक हम डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट सिर्फ शुगर को लोअर करने के लिए हमने की है। इंसुलिन ने बहुत जानें बचाई हैं, दुनिया में रेवोल्यूशन क्रिएट किए, लेकिन इंसुलिन, सल्फोनाइल यूरियाज और मेटफॉर्मिन, ये तीनों दवाइयाँ जो हम यूज़ करते रहे हैं 100 साल में, इन्होंने सिर्फ शुगर को कम किया है, इस उम्मीद पर कि अगर आपकी शुगर कम हो जाएगी तो आपके गुर्दे और दिल और बाकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ये भी खुद ब खुद कम हो जाएगी। लेकिन देखा गया है कि आप इन चीज़ों से कितना परफेक्ट भी शुगर का कंट्रोल करें, 15% से ज़्यादा आप शुगर के मरीज़ों के कॉम्प्लिकेशंस को नहीं रोक सकते। अभी भी हर सेकंड में एक मरीज़ को हार्ट अटैक हो रहा है, हर 8 सेकंड में स्ट्रोक हो रही है, हर 5 सेकंड में किसी को हार्ट अटैक हो रहा है। तो कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, लेकिन फिर भी हम यही दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहे हैं। और इन दवाइयों में सबसे ख़तरा जो 2008 में पता लगा कि इनमें दिल की सेफ्टी नहीं है बिल्कुल। 2008 में पता लगा कि भाई कार्डियक सेफ्टी भी दवाई की आपको देखनी है, जो भी दवाई इस्तेमाल करें। और इसके बाद फिर बेनिफिट्स के फ़ायदे क्या हैं दवाई के, दिल, गुर्दे और शरायीन को, वो भी देखा गया है। तो जो चेंज आई है दवा में, शुगर के इलाज में, कि पहले हम सिर्फ शुगर को लोअर करते थे और उम्मीद करते थे कि उनसे कॉम्प्लिकेशन रुक जाएंगी। अब जो चेंज आई है कि शुरू से आपने ऐसी दवाई इस्तेमाल करनी है जो कि ना सिर्फ शुगर को कम करे, बल्कि दिल, गुर्दे, दिमाग, शरायीन और नर्व्स की कॉम्प्लिकेशंस को भी रोके। और ये दवाइयाँ दो बहुत कॉमन दवाई हैं और फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सस्ती हैं। SGLT2 जो एम्प्लाग्लिफोसिन और डेपाग्लिफोसिन है, और DPP4 जो कि लिनाग्लिप्टिन, सिटाग्लिप्टिन और विल्डाग्लिप्टिन के नाम से है। इनके सेपरेट भी आती हैं दवाइयाँ, इनके कॉम्बिनेशन भी आते हैं, और मेटफॉर्मिन के साथ भी कॉम्बिनेशन आते हैं। और अब तो तीनों दवाइयों को इकट्ठा भी बना दिया गया है, तो ट्रीटमेंट और भी ज़्यादा सिंपल हो गई है, क्योंकि कंप्लायंस मीन्स इस्तेमाल आसान हो गया लोगों के लिए। तो डायबिटीज़ की अहमियत जहाँ तक ताल्लुक़ है डाइट का, वेट का, वो अपनी जगह है। सबसे पहले आपने वेट और डाइट और एक्सरसाइज करनी है, वो नंबर 1 है। उसके बाद आपने जो दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है डायबिटीज़ में, आपने वो दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है जिनके कार्डियक रीनल बेनिफिट्स हों, लाइक SGLT2 या DPP4, और उनके साथ मेटफॉर्मिन कंबाइन करें ताकि आपका वज़न ना ज़्यादा बढ़े, आपको भूख कम लगे, आपकी शुगर कम हो और आपको ज़रूरत ना पड़े एडवांस ट्रीटमेंट की। लेकिन जैसे दिन गुजरते जाएंगे, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी वह, तो फिर तो आपको GLP-1 जो दवाइयाँ आज मार्केट में आई हैं उसका इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, या बेसल इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो मैसेज आज का ये है कि डायबिटीज़ एपिडेमिक फॉर्म में है,
30 ملین ڈائبیٹکس ہیں اور 30 ملین ڈائبیٹکس اور ایڈ ہو سکتے ہیں. ہم دنیا میں 5ویں نمبر پر ممالک میں جن میں ڈائبٹیز ہے. اب نمبر 1 آ گئے ہیں ایسے ممالک میں جن کے ینگ پیپل کو ڈائبٹیز ہے انڈر 50. تو اس میں ہم نمبر 1 آ گئے ہیں. تو اس میں ہماری ڈائٹ کا بھی، ہمارے رہنے سہنے کا طریقہ، ہمارے وزن کا، کھانے کا طریقہ، ایکسرسائز کا، یہ سب کاؤنٹ کرتا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے ڈائٹ، ویٹ کنٹرول اور ایکسرسائز کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے جو دوائیں استعمال کرنی ہیں وہ دوائیں سلیکٹ کریں SGLT2 جن میں ایمپلاگلیپوزین، ڈیپاگلیپوزین ہے، یا DPP4 جن میں سٹاگلپٹن ہے، لیناگلپٹن ہے، ویلڈاگلپٹن ہے، علیحدہ علیحدہ یا کمبینیشن. اور اس میں میٹفارمین بھی آپ ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد پھر اور ایڈوانس ٹریٹمنٹ آپ کو ضرورت اگر ہو تو اس میں انسولین بھی آپ ڈال سکتے ہیں. اور GLP-1 نئی دوائی آئی ہے جو وزن بھی کم کرتی ہے اور آپ کا وزن ہائپوگلائسیمیا نہیں ہونے دیتی. ہائپوگلائسیمیا کا مطلب ہے خون کا جو بلڈ شوگر کا لیول ہے وہ اتنا کم ہو جانا کہ آپ کو بے ہوشی کے اثرات ہوں. یہ بڑی سیویئر کمپلیکیشنز ہے انسولین اور سلفونیلوریا کی. یہ GLP-1 SGLT2 DPP4 میں نہیں ہوتی. تو یہ ایڈوانٹیج بھی ہے کہ ویٹ گین نہیں ہوتا ان دوائیوں سے، ان میں ہائپوگلائسیمیا نہیں ہوتا. اور ایک اور چیز ہے ڈائبٹیز میں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جس کو ویریبلٹی کہتے ہیں. ویریبلٹی کا مطلب ہے کہ بلڈ شوگر کا اونچا نیچا ہونا. جب تک کہ ایک نیا انسٹرومنٹ جسے CGM یا کنٹینوس گلوکوز مانیٹرنگ کہتے ہیں، یہ پاکستان میں 2 سال سے آیا ہے. پہلے ہم فاسٹنگ شوگر چیک کرتے تھے 2 گھنٹے دوپہر کے بعد کھانے کے اور 2 گھنٹے رات کے کھانے کے بعد. جب سے CGM آیا ہے ہمیں پتہ لگا ہے کہ رات بھلے آپ کا فاسٹنگ ٹھیک ہو، 2 آورز لنچ اور ڈنر کے بعد ٹھیک ہو، کئی لوگوں کا رات کے 1-2 بجے شوگر لیول کم ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی جو ہائپوگلائسیمیا یہ پہلے انڈیٹیکٹڈ تھا، اب ڈیٹیکٹڈ ہے. تو یہ جو دوائیاں آئی ہیں نئی ان میں یہ چانس نہیں ہوتا. تو میرا ایک ٹیک ہوم میسج آپ کے لیے کہ ڈائبٹیز ہے تو بڑا سیریسلی اس کو لیں. اگر آپ کی فیملی میں ہے تو بہت چانسز ہیں کہ آپ کو بھی ہوگا، اس لیے اپنی ریگولر چیک اپ کرائیں. اپنا ویٹ اپنی ایج کے مطابق، ہائٹ کے مطابق رکھیں. ایکسرسائز کا لیول مینٹین رکھیں. اپنی ڈائٹ میں آرٹیفیشل شوگر استعمال کریں، نیچرل جو ہیں ٹرویا، سٹیویا. گلوکوز اور شوگر جو وائٹ شوگر ہے ہم استعمال کرتے ہیں اس کا استعمال کم کریں. روٹی چاول زیادہ نہ کھائیں. سبزی، دالوں، گوشت ان میں ممانعت نہیں ہے. ہر قسم کا فروٹ کھا سکتے ہیں، صرف کوانٹٹی امپورٹنٹ ہے. اور یا انگور، کھجور، کیلا اور آم ان میں شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے. تو کبھی یہ کھانا بھی ہو تو اس دن آپ کچھ اور نہ کھائیں، یہ کھا لیں تھوڑی دیر. لیکن اگر زیادہ آم یا زیادہ کھجور وغیرہ کھائیں گے تو ایک دم آپ کی شوگر ہائی ہوگی اور وہ آپ کی باڈی جو ہے وہ ہینڈل نہیں کر پائے گی. تو ڈائٹ، ویٹ، ایکسرسائز کا خیال رکھیں. ایسی دوائیں استعمال کریں جو کہ باڈی کو شوگر کی کمپلیکیشن سے روکتی ہیں. اور شروع سے ایسی دوائیں استعمال کریں اور لیولز کو مینٹین کریں کہ آپ کو فاسٹنگ شوگر 110 120 کے لگ بھگ ہو، آپ کا رینڈم شوگر 130 140 160 تک ہو ایج کے مطابق، اور آپ کا 3 مہینے والا شوگر HbA1c جو ہے وہ 7% سے کم ہو. تو امید ہے کہ آپ یہ چھوٹی بہت ایڈوائس جو میں نے دی ہے اس پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا. شکریہ.